Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. End time prophecy. Carmen news, everybody. Da 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 da. The first news story comes from the land of Israel. La primera historia viene desde Israel. A lot of wow stuff in Israel. Muchas noticias maravillosas. Look, it's my brother. Ahí está mi hermano. Okay. One of Israel's rabbis. Uno de los rabinos religiosos. Listen to this title. Religious Jews aren't homophobic. We're just not insane. Escuchen este título. Dice, los judíos religiosos no son homofóbicos. Simplemente están locos. Okay, this is the guy I want to meet. Este es el sujeto que quiero conocer. He says we're not phobic, meaning afraid of anything. Él le dijo, no tenemos fobia, queriendo decir que no tienen miedo de eso. We just know that men are men and women are women, and we're not insane. Solo sabemos que el matrimonio entre hombres y hombres no es real, ni entre mujeres y mujeres. No estamos locos. So keep him in prayer. Mantén a ese rabino en oración. Go on to next slide. Now they have a jiu-jitsu conference, what Joshua was a part of. También hubo un torneo de jiu-jitsu. Okay, Israel won 2 gold medals. Y Israel ganó 2 medallas de oro. Amen. Let's give them a hand. Amén. Okay, but they couldn't compete as Israelis. Pero no pudieron competir en nombre de Israel. Oh, Gino, you're in the front row. Hi, Maritza. It's always the Shabbat, not feeling well. Amen. Amén. Okay, so they couldn't compete as Israelis. Ellos no pudieron competir como israelitas. See, when you win a gold medal, they play your national anthem. Saben que cuando tú ganas una medalla, ellos te cantan tu himno nacional. They would not play Hatikva. Ellos no pudieron tocar el hatikva. I say, forget about going to the competition. Yo digo, olvídense de ir a la competencia. We'll just beat them up in war. Nosotros como quiera vamos a ganarles en la guerra. Speaking of war, let's go to the next story. Y hablando de guerras, This we need to keep very much in prayer, everybody. esta semana debe de mantenerse mucho en la oración. Former Syrian general says Hezbollah has chemical weapons. Un ex general o formado general dijo que Hezbollah está teniendo armas. They have sarin nerve gas and chlorine gas. Ellos tienen esos gas cloruro y tóxicos. Okay? So, and now they have missiles that can fire the weapons. Y ahora tienen esos misiles que pueden dispararle esas armas. So pray God's hand over Israel. Así que oren para que las manos del Señor esté sobre Israel. Going on to the next news story. Iran says they tripled their missile production. Dice que Irán ha triplicado su producción de misiles. Get ready for war, people. Prepárense para la guerra, señores. And don't think that it's not coming here. Y no piensen ustedes que no va a venir aquí. Because Psalm 127 verse 1 says, unless the Lord guards the house, the watchmen watch in vain. Porque el Señor le ha dicho en su Salmo 127 que si el Señor no vigila, en vano vela la guardia. Okay? And as a nation, we're not very good spiritually. Y como nación no somos realmente muy espirituales. Going on to the next news story. There's no anti-Semitism stories this week that I brought forth. No hay noticias antisemíticas que haya traído en esta semana. Because I wanted to bring the end time prophecy stuff. Porque quiero traer la noticia de últimos tiempos. I'm going to show you a whole bunch of different topic type stories. Y quiero presentarles estas noticias tópicas que han salido en esta semana. Going on to the first news story. Y la primera historia. In Matthew 24,
En Mateo 24, verse 7, versículo 7, it says kingdom versus kingdom. dice reino contra reino. What is a kingdom? ¿Qué es un reino? The kingdom of our God. Es el reino de nuestro Dios, The, Messianic Jews de judíos mesiánicos, or even Christians e incluso los cristianos, against Islam or en, con- any other form of religion. en contra de los musulmanes o otras religiones. Okay, so understand that. That's what Yeshua was talking about. Entiendan que eso es lo que Yeshua estaba hablando. Going on to the news story. Y esta noticia, In the country of Malaysia, en este país de Malasia, they now are doing Sharia law. ahora ya están haciendo la ley Sharia. Even though the country's constitution Incluso cuando la constitución de ese país says that you have freedom of religion. dice que puedes tener libertad de religión, There's been a couple of people that converted from demonic Islam hay varias personas que se han convertido a esa religión demoníaca como el Islam to Christianity. y se han convertido al cristianismo. They're being tried in the Sharia court, Ellos han tenido su juicio en la corte de Sharia. even though that's illegal in Malaysia. Incluso si es ilegal en Malasia. Because when you don't follow God in spirit and in truth, Eso pasa cuando no sigues a Dios en espíritu y en verdad. see, we have a lot of Christians Por ejemplo, nosotros tenemos muchos that know a cristianos form of Messiah, but they don't know our Yeshua. que conocen una forma del Mesías, pero no a Yeshua. So Yeshua said these things are going to happen. Yeshua ya ha dicho, esas cosas van a acontecer. But what will protect you? Pero lo que te va a proteger Yeshua and keeping God's commandments, because God keeps promises. es Yeshua y mantener los mandamientos de Dios, porque Dios mantiene las promesas. Going on to the next news story. En la otra historia, In Revelation chapter 6, verse 6, en Apocalipsis 6, verso 6, okay, it says a day's wages for a loaf of bread. dice un día de salario por una osada de pan. Well, that's going to start happening in Europe. Eso ya va a comenzar en Europa. Okay, in this next news story, they're having extreme cold in Europe right now. Ahora mismo tienen un frío extremo en Europa. And it's killing the early crops. Y ya ese frío está matando la cosecha nueva que está And está even saliendo. 50 people have died so far. Y hasta ahora 50 personas también han muerto. Okay, now what that's going to do ¿Qué va a hacer esto? is cause the food prices in Europe to skyrocket. Eso va a causar que el precio de los alimentos en Europa aumente. So when Yeshua said in Revelation chapter 6, verse 6, Así cuando Yeshua dijo en Apocalipsis 6:6 that it will be a day's wages for a loaf of bread, que va a haber un día donde va a ser un día de trabajo por un pedazo de pan, he was not kidding. no estaba jugando con We're eso. heading towards that. Ya estamos alcanzando ese tiempo. So after Pesach, Después de la Pascua, because you need matzah for your home, right? porque necesitas matzah para tu After casa. after Hag Matzah is over, go to the store Después que termine el Had Matzah, ve a la tienda, because you'll be able to buy 5-pound boxes for $2. porque vas a poder comprar unas 5 cajas por 2 pesos. Buy up as many boxes as you can possibly keep in your home. I'm not kidding. No estoy jugando con esto y compra todas las cajas que puedas comprar. Matzah does not go bad Y la matzah no se daña, because there's no leavening in it. porque no tiene levadura en ella. And you can live on a piece of matzah. Y puedes vivir con matzah. Okay? One piece of matzah is 2 slices of bread. Un pedazo de matzah son equivalente a 2 pedazos de pan. Going on to the next news story. God said, you forget me, I will forget your children. In Hosea chapter 4, verse 6. En Oseas 4:6 Dios dijo, si me olvidas, olvidaré a tus hijos. Okay? So God said, if you don't follow my word, Dios ha dicho, si no sigues mi you palabra, don't keep my commandments, si no guardas mis mandamientos, I'm going to forget your kids. yo voy a olvidar a tus hijos. Now what happens if God forgets your kids? ¿Qué pasaría si Dios olvida a tus hijos? Satan says, they're all mine. Satanás Can you dice, make it son míos. 74 up front? Just make it, push the button up to 74. Going on to the next news story. Y esa es la historia. Look at that picture, everybody. Miren esa fotografía, todo el mundo. No, up. Look at that picture. Miren esa fotografía. In the last little bit of time, En un corto tiempo, in London, England, en Londres, Inglaterra, 500 churches have closed. 500 iglesias han cerrado. 500 churches
have closed Ya 500 iglesias han cerrado because nobody was coming. porque nadie viene a la iglesia. In that same period of time, En ese mismo periodo de tiempo, 423 mosques have opened. 423 mezquitas han abierto. So God said, you forget me, I'm going to forget your kids. Dios ha dicho, si me olvidas, yo olvidaré a tus hijos. There are wide areas in London that you cannot go to. Y hay lugares exclusivos en Inglaterra que no puedes ir. They are called no-go zones. No-goes for white people. Dice, son lugares que no puedes entrar por... No-go for Christians. Son excluidos los cristianos. And no if you're a pueden entrar. woman, Y si eres mujer, you'll be raped. vas a ser violada. Understand, the Quran says Entiendan que el Corán dice that any part of your skin is part of sexuality. que cada parte del cuerpo de una mujer es para el sexo So sexual. they will rape you. Entonces ellos se violarán. And the police are doing nothing because they're afraid. Y la policía tampoco está haciendo nada porque tienen miedo. That's why they're trying to get rid of our guns here. Es por eso la razón que quieren eliminar nuestras armas de fuego aquí. Look at what's happening. It's happening around the world. Mire lo que está pasando alrededor del mundo. Going on to the next news story. En la otra historia. In Revelation 14, verse 1, Y en Apocalipsis 14, verso 1, there's 144,000 virgin Messianic Jewish men I that see. call back Messiah. hay 144,000 hombres vírgenes judíos que están llamando al Mesías de vuelta. So Satan thinks that he could win the war Satanás cree que puede ganar la guerra by getting rid of the men. deshaciéndose de los hombres. Let's go to the next news story. Y en esta otra historia, There you see some ugly women. ahí puedes ver a unas mujeres bien feas. She's got a bigger bicep than I do. Why? Because she used to be a man. Ella tiene un bíceps más grande que el mío porque solía ser un hombre. There has been a great rise in surgeries that remove the man part. Hay un gran incremento de cirugías que remueven el miembro del hombre. An 80% rise in men removing their parts. Hay un 80% de incremento en estos hombres removiendo sus miembros. It's called gender reassignment. Se llama una reasignación de género. I call that drug addict. Yo le llamo a eso drogadicción, Okay, smoking a little bit too much pot. fumando un poco de mucha hierba. And this report came out of the JAMA news report, Dr. Mark, JAMA. Wow. Amén. JAMA, Journal of, yeah, it's Y esto salió en un reporte del JAMA, es una Journal Una of re- American Medical Association. red de médicos, una asociación médica. So there's men, lots of men. So Muchos how do you son- get rid of the 144,000? They're no longer men. ¿Cómo eliminas a estos 144,000? Ya muchos de ellos ya son más hombres. Going on to the next news story, the next prophecy. La próxima profecía. In John 17, Yeshua said you're going to be hated for following him. En Juan 17:14, Yeshua ha dicho que vas a ser odiado por seguirlo a él. Going on to the news story. As I said earlier, Como lo dije antes, YouTube is purging conservative voices on their network. como lo dije anteriormente, YouTube está eliminando estas páginas, estos grupos que hablan de la palabra. So it is only by God's grace that we're broadcasting right now on YouTube. Y es solamente por la gracia del Señor que estamos transmitiendo por YouTube en ese momento. But what we should be doing is building an alternate network. Pero lo que deberíamos de hacer es levantar otra red alternada. You want to become rich? ¿Quieres hacerte rico? You know how to build a server. ¿Sabes cómo hacer un servidor? You can build an alternate network to YouTube. Puedes crear una otra red alternativa Who needs YouTube? Say it again. Who needs YouTube? ¿Quién necesita YouTube? And then you can broadcast your own stuff. Y puedes transmitir tu propio servicio, tu propia But they're hating the word of the Lord being proclaimed. Pero ellos están odiando esta palabra del Señor sea proclamada. Now, here in the next news story, En la otra historia, at a college in Boston, Massachusetts, en una universidad en Massachusetts, en Boston, you know how when somebody sneezes, ¿saben cuando alguien estornuda? when you go, achoo, Cuando estornudas, what do you say? ¿qué dices? Most people in America say, God bless you. Muchas personas dicen Dios te bendiga. That is Islamophobia.
Eso ahora eso es islamofobia. Because you're making the Islamists feel bad. I want to. Porque estás haciendo sentir mal a los islámicos. That ¿sabes? is my goal. Ese es mi I propósito. really don't care about your feelings. Realmente no me interesa tu sentimiento. I care about my God's feelings. Me interesa más el sentimiento So de God Dios. bless you. Así que Dios te bendiga. Adriana, God bless you. Así que Dios te bendiga. Carmen, welcome back. God bless you. Carmen, Dios te bendiga. Claudia, you're here on time. God bless you. Estás aquí a tiempo, Claudia, Dios te bendiga. Maritza, I hope you're feeling better. God bless you. Dios te bendiga. Gino, Gino. forget about you. Okay? I mean, imagine going to college. Imagínate ir a la universidad. Now, the reason I do these news stories, La razón por la cual hago estas noticias, I want you to be ready for the lesson today. quiero que te prepares muy bien para la lección de hoy día. Because when you see the news, Porque cuando ves las noticias, it might open your brain to say, listen, I better get in a good relationship with God. eso abre tu mente y quizás digas, quiero tener una mejor relación con Dios. Going on to the next news story. Next prophecy. Esta otra profecía. You know, in the book of Leviticus, Vayikra, chapter 18, Saben que en el libro de Levítico 18, verse 23, en el versículo right 23, after, don't be a homosexual, justamente después de donde dice no seas homosexual, God then said, don't have sex with animals. Dios también dijo no tengas relaciones sexuales It's con called animales. bestiality. Se llama bestialismo. But in Canada, Pero en Canadá, Canada's Supreme Court ruled this week that you can have sex with animals. el Tribunal Supremo de Canadá dijo que puedes tener relaciones con animales. Because that cow really moves me. Porque esa vaca realmente me... Bessie. Ding-a-ling-a-ling. Mu. Moo. Okay, that's just disgusting. Eso es bien asqueroso. Okay, but Canada, it's legal. Pero en Canadá es legal ya. You can have sex with a dog, a cat, whatever. Puedes tener relaciones con el perro, con lo que sea. Going on to the next news story. La otra historia. In Romans 12, it talks about mental illness. En Romanos 12:2 habla de enfermedad mental. It means don't conform to the world's standards because it's mental illness. No te acostumbres a las formas del mundo porque eso es enfermedad mental. Now, what are we doing with mental illness? Next story. Y esta otra historia. An Idaho judge, a federal judge, Un juez federal de Idaho ruled that a person that was born a man dictó que un hombre que nace masculino, un can hombre, change their birth certificate to say he was born as a woman. puede cambiar su certificado de nacimiento diciendo que nació como mujer. That is mental illness. Eso se llama enfermedad mental. Homosexuality, until recently, was a mental illness. La homosexualidad es una enfermedad mental. Going on to the next news story. Próxima historia. Can a mother forget a nursing child? Isaiah 49. ¿Puede una madre olvidarse de su hijo que dio a luz en Isaías 49:15? The answer is yes. Y la respuesta es sí. Okay, but God said, I'll never forget you, Pero Dios dice, yo nunca te olvidaré. but a human can forget you. Pero el humano sí puede olvidarse de ti. Going on to the next news story. Y otra historia. In the state of Washington, En el estado de Washington, you ladies can now sell your wombs. ustedes mujeres ahora ya pueden vender su vientre. It is now legal to be a surrogate mother by selling your womb for money. Ahora ya es legal que puede ser una segregada o vender tu vientre a una persona por dinero. Okay? So Isaiah's prophecy is correct. Así que la profecía de Isaías 49 es Can a correcta. mother forget her child? Yes. ¿Puede una madre olvidarse de su hijo? Because I had Sí. you for money. Porque te tuve por dinero. You pay me $10,000, I'll carry your baby. Me pagas $10,000 y puedo cargar a tu hijo. They do an artificial insemination, Hacen inseminación artificial. and then they carry it to term and then give it to the parents. Tienen el bebé hasta terminar y entonces se lo dan a sus nuevos padres. Are we not living in the end of days, everybody? ¿No estamos viviendo nosotros al final de los tiempos? Going on to the next news story. War, Matthew 24, verse 7. En guerras, Mateo 24:7. More about kingdom versus kingdom. Más sobre reino contra reino. In the country of South Africa, En un país de Sudáfrica, which is now out of water, que ahora ya no tiene agua, Johannesburg has got zero water. y ese país de Johannesburg no tiene nada de agua. There you see one of their leaders Ahí puedes ver a uno de sus líderes of the SA party.
de un partido SA. He said, go out and kill all the white people. Él dijo, vayan y maten a todas las personas blancas. Go kill, slit their throats, kill them. Él dijo, córtenle la garganta, mátenlos. Could that happen here in America? ¿Pasó eso aquí en América? Could that happen here in America? Did Puede- somebody say that there this week in America? ¿Puede decir eso una persona esta semana aquí Well, en this América? was in South Africa. Eso fue en Sudáfrica. Now here in America, Entonces aquí en América, there you see Louis Farrakhan. ahí puedes ver a Farrakhan. No, not Farrakhan, Fairy. He's a fairy. Oh, él es un Farrakhan. He's a gay man. Es un homosexual. Come on, let's get it on there, son. You hate me. So he said, the Jews are my enemies. Slit their throats. Él dijo en esa semana, los judíos son mis enemigos, corten la garganta. You should watch the video. Usted No, debería you de shouldn't, ver because he's a moron. el video, pero no lo veas porque es un idiota. You should watch it. Deberías de ver el video. The guy said, kill the Jews. Él dijo, maten a los judíos. Come on, let's get it on, son. Vamos a tener eso de frente. I only need one bullet. Solamente voy a necesitar un tiro. I've been practicing. He estado practicando. When you see these signs, everybody, Cuando ves estas señales, know that there is a holocaust of everybody on the way. sepan ustedes que hay un holocausto para todo el mundo en el camino. This is why I do the news before service. Es por esto que hago las noticias antes del servicio. Because I know Porque yo sé, my Father. yo conozco a mi Padre, I know His Son. conozco a su Hijo And I know y sé what will protect us. que puede protegernos. It is not only just saying, I believe in Messiah, Yeshua, or Jesus. No solamente es decir creo en el Mesías Yeshua o Jesús. God has shown that He protects. He is a Magen. El Señor ya ha demostrado que Él protege, es un maguen, un He's a escudo. shield to those who are walking in His Word. Es un escudo para aquellos que andan en su palabra. But not after the war starts, everybody. Pero no después que la guerra comience. You need to be walking in God's Word today. Tienes que estar en el camino del Señor en este momento ahora. This is why I do the news. Es por esto que hago And las that's the noticias. last news story. Esa es la última There are a noticia. lot of other news stories that I didn't do. Hay muchas más noticias que no hice. If you want the news Si stories, quieres las noticias, please just send me an email at rabbiandrew@bethgoyim.org or info@bethgoyim.org. puedes mandarme un correo electrónico a info@betgoyim.org. And then also listen to the Benjamin Project. También escuche el proyecto Benjamín. Sister Isabel translates a lot of the news into Spanish. Nuestra hermana Isabel ha traducido todas las noticias al español. And then when I put this up on the web, everybody, Y cuando pongo esto en la red, send it to all your contacts. envíaselo a todos tus contactos. The way we get people turning La forma de que hacemos que las personas is we regresen get this information out there, es mandando esta información allá afuera, especially in the Spanish community. especialmente a la comunidad hispana. Telemundo is not your best news agency, Telemundo no es tu mejor agencia de información. okay? De noticias. They're really like Cartoon News Network. Ellos son como CNN. They're like Jim Acosta. Anyway, and if you're out there, Y si estás allá afuera, hit the like button, presiona el botón the de me thumbs gusta, up, el and then pulgar while you're arriba. there, Y si estás ahí, hit the doggone donate button. ya que estás ahí, presiona el botón de donar. How many Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.